الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وجعل شريعة الإسلام كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب، وبين للناس ما أنزل عليهم وأوضح ما في الكتاب، وتركنا على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب. فاللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى من تبع بإحسان إلى يوم الحشر والحساب. من يطع الله ورسوله فقد سعد واهتدى وسلك منهاجا قويما واتبع سبيلا رشدا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر الأفاضل والفضليات، ما زال حديثنا عن إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وقد ذكرنا في الحديث الذي رواه البخاري بعض تفاصيل إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استخلصنا من ذلك نخبة من المواعظ والدروس التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا، والتي تبين لنا وجه بعض المسؤوليات والتبعات التي تلتصق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يخص المسجد أو بيت الله الذي أسري إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك بيت المقدس. ثم نمر اليوم إلى تفاصيل معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعتمد في ذلك على نفس الحديث الذي رواه الإمام البخاري. فبعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الأنبياء في بيت المقدس، جاءه جبريل عليه السلام بالبراق، ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، مرفوقا بسيد الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، أي طلب من الملائكة التي تحرس مدخل هذه السماء، طلب منهم الإذن أن يفتحوا له، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه، هل بعث له؟ هل طلب منه أن يحضر معك؟ فقال سيدنا جبريل: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فنعم المجيء جاء، ففتح باب السماء الدنيا. فلما خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم. فسلم جبريل عليه وسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد آدم عليه السلام السلام على رسول الله، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح
والنبي الصالح. مرحبا بالابن لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته. مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقة جبريل حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فسئل عمن هو وعمن معه، فأجاب بنفس الجواب ففتح له. فلما خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية وجد فيها يحيى وعيسى عليهما السلام، وهما ابنا خالة، هما ابن خالة، ولد خالته، وكل واحد ولد خالة الآخر، ابن خالة الآخر. فسلم عليهما ورد عليه السلام، ثم قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة بنفس التفاصيل التي ذكرناها في الأولى والثانية. فلما خلص إليها وجد فيها سيدنا يوسف عليه السلام. ثم عرج إلى السماء الرابعة حيث وجد فيها سيدنا إدريس. وهذه من المعلومات القليلة التي نعلمها عن إدريس عليه السلام. نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يفصل لنا قصة إدريس في القرآن الكريم، ولكن هذه الخاصية لا يعلم مداها وسببها إلا الله تبارك وتعالى. ثم صعد إلى الخامسة فوجد فيها هارون عليه السلام أخا سيدنا موسى. ثم صعد إلى السادسة فوجد فيها سيدنا موسى عليه السلام. ثم صعد إلى السابعة فوجد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفي رواية وجده متكئا بظهره على البيت المعمور الذي سوف نذكره. هكذا إذن كان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوقا بجبريل عليه السلام، يرقى من سماء إلى سماء ويلتقي ببعض الملائكة الذين لم يراهم من قبل، ويلتقي ببعض كبار الأنبياء ويسلم عليهم ويسلمون عليه ويدعون له بالخير ويرحبون به في السماوات. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler des détails relatifs aux deux miracles qu'avait reçus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le voyage nocturne puis l'ascension. Nous nous sommes la dernière fois appuyés sur un hadith de Bukhari dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité quelques détails relatifs à ce voyage nocturne. Ensuite, en se basant sur le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de raconter ce qui lui est arrivé pendant Al-Mi'raj. Donc, juste après avoir dirigé la prière et avec les messagers et les prophètes qu'Allah Azza wa Jalla lui a envoyés à cet endroit, Al-Bayt al-Maqdis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé l'ascension. Il était donc sur le Buraq et il était en compagnie de Jibril alayhi salam. Et ils sont montés dans les cieux. Dès qu'ils sont arrivés à l'entrée du premier ciel, Jibril alayhi salam a demandé l'autorisation de traverser, de pénétrer dans le premier ciel. Ce n'est pas n'importe qui peut traverser ces cieux-là. Et donc on lui a demandé: qui es-tu? Il a dit: je suis Jibril. Il a dit: tu es accompagné de qui? Il a dit: je suis accompagné de Mohammed. On lui a dit: est-ce qu'on lui a demandé de venir? Il a dit oui. Et on l'a autorisé à entrer dans le premier ciel. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Adam alayhi salam. Et Jibril lui a fait connaissance de ce prophète. Et Adam a reçu les salutations de Jibril et de notre prophète, et il a répondu à cette salutation et il lui a dit: bienvenue à un fils pieux et à un prophète pieux, parce qu'il est de la descendance de Adam alayhi salam. Ensuite, le voyage a continué vers le deuxième ciel, et de la même manière, Jibril a demandé l'autorisation de le pénétrer. Et de la même manière, on lui a posé les mêmes questions qui lui ont été posées auparavant. Et dans ce ciel-là, le Jibril alayhi salam a rencontré un autre prophète, et il s'agissait deux prophètes, il s'agissait de Yahya et de Isa, qui étaient des cousins maternels, du côté maternel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a salués. Ensuite, il a continué son ascension vers le troisième ciel, où il a rencontré Youssouf alayhi salam,
puis le 4e ciel où il a rencontré Idriss alayhi salam, puis le 5e ciel où il a rencontré Haroun alayhi salam, puis le 6e où il a rencontré Moussa alayhi salam, puis le 7e et dernier ciel où il a rencontré Ibrahim alayhi salam. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un détail, c'est que Ibrahim a appuyé son dos sur Al-Bayt Al-Ma'mour, la demeure peuplée qui ressemble à la Kaaba pour les croyants sur terre. وبعدما التقى بإبراهيم عليه السلام رفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. سدرة المنتهى، والسدرة هذا اسم شجرة معينة فيها ثمار معينة تسمى بالنبق. حنا تنقول لها في الدارجة النبق باللغة العربية. فإذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا نابقها كقلال هجر، والقلال هي جمع قلة، والقلة هذه يعني نوع من هو إناء كان يوجد فيه هجر، إناء بشكل معين كانت هجر معروفة به. وهجر هذه هي مدينة كانت توجد آنذاك تسمى في دولة البحرين، كانت هي عاصمة منطقة البحرين، ولكنها الآن هي مدينة الأحساء في العربية السعودية، الآن هي مدينة الأحساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم واصفا هذه الشجرة فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. ونحن نعلم أن هذه الشجرة هذه أصلا أوراقها صغيرة وثمارها صغيرة، ولكن هذه سدرة عظيمة وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. ثم قال وإذا 4 أنهار، يعني إذا به يرى 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقال ما هذان يا جبريل؟ فأجابه جبريل عليه السلام أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، يعني نهر النيل الذي ينبع في إفريقيا ويصل إلى مصر قبل أن يصب في البحر، نهر النيل ونهر الفرات الذي يسيل أو يجري في العراق الآن. وقد اختلف العلماء في سبب تسمية السدرة بسدرة المنتهى، لماذا سميت بسدرة المنتهى؟ والإمام القرطبي رحمه الله يذكر 9 أقوال في هذا الأمر، نذكر بعضها. قيل أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوق وكل ما يصعد من تحت، يعني هذه السيرة ينتهي إليها، يعني الذي يصعد من تحت لا يمكن أن يذهب إلى أبعد منها، والذي ينزل من فوق لا يمكن أن يذهب إلى أبعد منها. هذا تفسير ذكره بعض العلماء وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. التفسير الثاني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال أنه ينتهي إليه أو إليها، إلى هذه السدرة ينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عما وراءها، يعني الأنبياء كلهم إذا فتح الله عز وجل لهم شيئا من معرفة ما يوجد في السماوات، علمهم هذا ينتهي إلى هذه السدرة، فلا يستطيعون معرفة وعلم ما وراء تلك السدرة، فلذلك سميت بسدرة المنتهى، إليها ينتهي علم الأنبياء. وروي عن كعب بن الأحبار رضي الله عنه أن الملائكة والأنبياء ينتهون إليها ويقفون عندها، لا يستطيع الذهاب إلى أبعد منها لا الأنبياء ولا الملائكة، فهذه هي نهاية وصولهم. وقيل كذلك وروي ذلك عن الضحاك أن الأعمال تنتهي إليها، أعمال العباد التي ترفع تنتهي إلى هذه السدرة وتقبض منها. وقيل كذلك أن أرواح الشهداء تنتهي إلى هذه السدرة، حين ترفع أرواح الشهداء تنتهي إلى هذا المكان. وقيل أن الذي وصل إلى هذا المكان وصل إلى منتهى الكرامة، ووصل هذا المكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بين البشر، يعني هذا وصل إلى أكبر قيمة، إلى أكبر
يعني مستوى من تكريم الله تبارك وتعالى وهذا هو الشرف الذي ناله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait la rencontre et rencontré Ibrahim alayhi salam, il a dit ensuite on m'a présenté Sidrat al-Muntaha, le lotus de la fin ultime. Le Muntaha c'est la fin ultime, derrière laquelle il n'y a rien, enfin derrière laquelle on ne sait rien en tout cas. Et ensuite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu 4 fleuves, 2 fleuves apparents et 2 fleuves non apparents, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'intérieur. Alors soit ils sont sous terre, mais en tout cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu les voir. Et ensuite il a interrogé Jibril alayhi salam à propos de ces 4 fleuves. Et Jibril de répondre, les 2 intérieurs, les 2 non apparents sont ceux de Jannah et les 2 autres ce ne sont autres que le Nil, le fleuve de Nil qui prend ses sources en Afrique et qui passe par l'Égypte avant de déverser dans la mer, et l'autre ce n'est autre que l'Euphrate, et c'est un fleuve que nous connaissons aujourd'hui et qui coule dans les terres de l'Irak. Alors les savants ont divergé quant à la raison pour laquelle ce lotus-là fut appelé le lotus de la fin ultime. Déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a donné une description dans le hadith de Bukhari, il a donné une description de cet arbre-là. Il a dit c'est un arbre dont les fruits ressemblent aux cruches de Hajar. Les cruches, donc c'est un récipient qui ressemble aux cruches que nous connaissons aujourd'hui, mais qui a une forme bien particulière et dont était connue la ville de Hajar. La ville de Hajar aujourd'hui c'est la ville de l'Ahsa, mais à l'époque on la considérait comme la capitale de la région de l'Bahreïn. Mais maintenant il se trouve dans les territoires de l'Arabie Saoudite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette description puisque ces cruches-là étaient connues par les Arabes de l'époque. Et il a dit, et les feuilles de cet arbre ressemblent aux oreilles des éléphants. Et d'ailleurs pour ceux qui connaissent le lotus, vous voyez bien que ces feuilles qui sont très petites, ils ne dépassent pas 1 cm, 1 cm et demi, ils ressemblent quelque part, ils ont exactement la même forme que celle des oreilles des éléphants. Donc voici la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée de cet arbre, ce qui montre que cet arbre-là est énorme. Les savants ont divergé sur le pourquoi de l'appellation de Al-Muntaha, de la fin ultime. Et l'imam Al-Qurtubi a cité pas moins de 9 avis qui ont été rapportés sur les prédécesseurs. Le premier, parmi ces avis-là, on ne va pas les énumérer tous, mais parmi ces avis-là, on dit que c'est à cet arbre-là que parvient tout ce qui monte et ne peut pas passer outre ou passer au-delà de cet arbre, et descend tout ce qui vient de l'au-delà, de derrière cet arbre-là, et ne descend pas en dessous. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la fin ultime, la fin pour ceux qui montent et la fin pour ceux qui descendent jusqu'à cet endroit-là. C'est comme si c'était une frontière entre ce qu'il y a vers le bas et ce qu'il y a vers le haut. Et cet avis-là a été rapporté sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Un deuxième avis a été rapporté sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel il dit que c'est à cet endroit-là que les prophètes peuvent parvenir. Si Allah Azza wa Jalla leur donne la capacité de monter dans les cieux, comme ce fut le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la limite qu'ils ne peuvent pas dépasser et ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe au-delà de cet arbre. Troisième avis qui a été rapporté sur Ka'b, c'est la même chose, sauf qu'il dit que c'est l'endroit qui ne peut pas être dépassé ni par les anges ni par les prophètes. Le quatrième avis a été rapporté par Ad-Dahhak rahimahullah, qui dit que c'est à cet endroit qu'arrivent les œuvres. Lorsque nos œuvres montent, donc c'est à cet endroit-là qu'ils vont être quelque part traitées. C'est là qu'elles s'arrêtent. Il y a un autre avis qui dit que celui qui arrive à cet endroit-là, c'est qu'il a atteint les plus hauts degrés de la noblesse. Donc c'est la fin ultime de ce qu'on peut avoir comme noblesse, et c'est cette noblesse-là qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça lui a été exclusif parmi les êtres humains.
Donc, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné d'autres détails, donc voilà ce qui a fait que les savants ont divergé sur l'interprétation de la signification de ce terme-là, mais Allah Azza wa Jal sait mieux que tout le monde. وقد أشكل على العلماء معنى أن النيل والفرات من الجنة. ما معنى أنهما من الجنة كما ذكر الحديث؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر معنى ذلك ولم يعطينا تفاصيل تخص ذلك، ولذلك اختلف العلماء في هذا المعنى. فمنهم من قال أن منبع النيل والفرات في الجنة، وأن الله عز وجل يسلك ماءهما إلى الأرض، فينبعان في الأرض، يأتيان من الجنة، النبع في الجنة، ولكنهما يسلكان في مجرى الأرض. كيف يكون ذلك؟ الله أعلم. هذا تفسير أعطاه بعض العلماء، ولكنهم لم يعتمدوا في ذلك بالطبع على حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقولون بأن أصل النيل والفرات في الجنة، كما أن أصل الإنسان في الجنة. سيدنا آدم عليه السلام أصله في الجنة، كان يسكن الجنة ثم أنزله الله عز وجل الأرض. فقيل بأن نهر النيل والفرات كانا في الجنة، ثم جعلهما الله تبارك وتعالى في الأرض كما جعل آدم في الأرض. هذا تفسير كذلك ذكر في هذا المجال. وقيل أن معنى ذلك أن في الجنة نهرين وافق اسمهما اسم هذين النهرين في الدنيا، يعني أن نهري الجنة لا علاقة لهما بالنيل الذي نعرف، الفرات الذي نعرف، ولكنهما يشتركان معهما في الاسم فقط، يشتركان معهما في الاسم. هذه بعض التفاسير التي ذكرها العلماء بهذا الخصوص. والأنهار الأربعة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تنبع من تحت سدرة المنتهى، يعني منبعها يوجد تحت سدرة المنتهى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى سدرة المنتهى في القرآن الكريم في سورة النجم، حيث قال مولانا أفتمارونه، وفي قراءة أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه، هنا ترجع الضمير يرجع إلى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر، يعني بصر محمد صلى الله عليه وسلم ما زاغ، وإنما رأى رؤيا حقيقية، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى هنا عند تفسيران أو تفسيرين، إما أنه من كل آيات الله رأى أكبرها، من كل آيات الله رأى أكبرها، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني لقد رأى الكبرى من آيات ربه. والتفسير الآخر لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني أراه الله عز وجل كبرى الآيات، عدة آيات كبرى وليس واحدة. على أي حال أنه رأى آيات كبرى، إما واحدة وإما كانت كثر. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. والذي غشي السدرة إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذه كذلك اختلف فيها العلماء، واعتمدوا على بعض الروايات الصحيحة التي ذكرت حديث المعراج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكره الإمام مسلم. فاختلف في كنهها العلماء، فقيل أن الذي يغشى، يعني الذي يأتي ويغشى تلك السدرة هم الملائكة فيأتون حولها وهم كثر وكأنهم طير أو وكأنهم فراش. وقد ذكر رسول صلى الله عليه وسلم فراشا من ذهب، واعتمدوا على ذلك، قال لعل الملائكة تأتي إلى هذه السدرة كما يأتي المؤمنون المسلمون إلى الكعبة، كما يحجون إلى الكعبة ويأتونها من كل مكان، كذلك الملائكة تغشى هذه السدرة
وكأنها طيور أو كأنها فراش ويجتمعون حولها. وقيل أن الذي يغشى تلك السدرة إنما هو نور الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى تجلى الله عز وجل له بنوره. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة، لم يره، وإنما تجلى الله عز وجل له بأنواره كما تجلى الله تبارك وتعالى للجبل لما سأل الله عز وجل موسى عليه السلام فقال أرني أنظر إليك، فالله عز وجل قال له لن تراني، لن تستطيع أن تراني، قوتك البشرية، القوة البشرية ضعيفة، قوة هزيلة وقاصرة ولا تستطيع أن تستحمل رؤيتي. فالله عز وجل أمر سيدنا موسى أن ينظر إلى الجبل، قال انظر إلى الجبل سوف أتجلى للجبل فانظر هل يستقر الجبل في مكانه. فلما تجلى الله عز وجل إلى الجبل جعله دكا، يعني اندك ذلك الجبل، الجبل لم يطق أن يتجلى الله عز وجل له، فما بالك بالإنس. لكن الله تبارك وتعالى هنا تجلى لسدرة المنتهى. في قصة سيدنا موسى تجلى الله للجبل فجعله دكا، وفي معراج رسولنا صلى الله عليه وسلم تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجلى الله عز وجل للسدرة فلم تنحرق السدرة ولم تذهب أو لم يعني تفنى تلك السدرة. وبينما خر موسى عليه السلام صاعقا حين رأى هول ذلك المنظر، خر سيدنا موسى صاعقا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزلزل. إذن قال العلماء بأن لعل هذا هو هذا التفسير، لعل هذا هو تفسير ذلك، تجلى الله بنوره إلى سدرة المنتهى تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن معراجه وعن سدرة المنتهى قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت السدرة في مظهرها، تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يعني كان يراها في شكل، فلما غشاها ما غشا، وهذا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، جملها الله تبارك وتعالى، أصبحت جميلة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، لا يستطيع أحد أن يصف ذلك الحسن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسدرة المنتهى هذه من الغيبيات التي لا يمكن أن نقارنها بما نعرفه في الدنيا، فلعل الله عز وجل جعل لها من المظاهر ما لا يمكن أن يخطر على بال بشر وما لا يمكن للسان أن يصفه. وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوقف عن وصف ذلك لأنه لا يجد مثالا دنيويا يعهده الناس يضربه على جمال، يضربه كمثال على جمال تلكم الشجرة. وفي رواية أخرى لمسلم قال صلى الله عليه وسلم فغشيها ألوان لا أدري ما هي، غشي تلك السدرة ألوان لا أدري ما هي، يعني ألوان لم أراها من قط. احنا الألوان اللي تنعرفوها راه عارفينها، الألوان اللي تنعرفوها تنشوفها في الطبيعة في الأزهار والأشجار والسماء إلى غير ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى في تلك الشجرة ألوانا لا يعرفها، لم يترها عينيه قط إذ يغشى السدرة ما يغشى. وهذه هي التفاسير التي أعطيت لهذا المقطع القرآني. Chers frères et sœurs, les savants ont divergé aussi sur la signification de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Nil et l'Euphrate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné des détails, il a seulement dit que
Jibril alayhi salam l'a informé que le Nil et l'Euphrate, que ces deux fleuves apparents sont le Nil et l'Euphrate. Et les savants ont essayé d'expliquer, et n'ayant pas un hadith authentique ou un verset clair et explicite s'agissant de cette information, donc voilà pourquoi ils ont divergé. Alors pour certains, ils ont dit que la source du Nil et la source de l'Euphrate se trouvent dans le paradis. Et ensuite, Allah Azza wa Jal fait cheminer cette eau-là jusqu'à ici, jusqu'à la terre. Et c'est comme ça que cette eau-là va couler dans le cours de ces deux fleuves. Comment cela arrive? Allahu A'lam. Mais en tout cas, voilà l'explication qu'on peut donner. Mais bien entendu, on est dans une autre dimension de ce qui n'est pas visible et de ce qui n'est pas intelligible par la capacité de discernement qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Donc, mais certains l'ont expliqué de cette manière. Pour d'autres, ils ont dit que ce qu'on veut dire par le Nil et l'Euphrate, c'est que ces deux fleuves ont leur source dans le paradis. Et Allah Azza wa Jal les a mis sur terre. C'est exactement comme le fait que Adam alayhi salam était dans le paradis et ensuite Allah Azza wa Jal l'a fait descendre sur terre. Donc ces fleuves-là, à la base, ils sont dans le paradis et Allah Azza wa Jal les a mis sur terre. C'est une explication qui a été donnée. Et pour d'autres savants, ils ont dit il n'y a de ressemblance entre ces deux fleuves qui sont dans le paradis et ces deux fleuves et les fleuves que nous connaissons qui sont sur terre que sur le nom. Ils s'appellent un Nil et le Forat, mais ça n'a absolument rien à voir avec les fleuves que nous connaissons ici sur terre. Donc voici les trois grandes significations qui ont été données par divers savants. S'agissant maintenant de Sidrat al-Muntaha, du lotus de la fin ultime, nous savons très bien que ce lotus a été mentionné dans le Coran, dans Surat al-Najm. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu, là, il l'a vu, il c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le L de le pronom revient à Jibril alayhi salam. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam dans sa forme réelle deux fois. Une fois après que la révélation s'est arrêtée à une certaine période, après la première révélation de Iqra, la révélation s'est arrêtée à une certaine période et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, il a entendu une voix, il a levé la tête et il a vu Jibril alayhi salam dans le ciel, assis sur un trône et il remplissait quelque part le ciel. Et ça a été rapporté par des hadiths authentiques. Et donc là, c'est la deuxième fois où Jibril alayhi salam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans sa forme réelle à côté de Sidrat al-Muntaha. Donc on présume que lorsqu'il l'a accompagné dans l'Isra et lorsqu'il l'a accompagné dans le Mi'raj, il était sur une autre forme. Mais une fois à côté de Sidrat al-Muntaha, il a montré sa forme réelle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu ainsi. Donc Allah Azza wa Jal dit, lui contestez-vous donc ce qu'il a vu? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidrat al-Muntaha, le lotus de la fin ultime. Près d'elle se trouve le jardin de l'Ma'wa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue du prophète, la vue n'a nullement dévié ou outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Ça c'est une explication. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Et on peut aussi le traduire parmi les grandes merveilles, parmi les merveilles de son Seigneur, il a vu la plus grande. Parmi les merveilles de son Seigneur, il a vu la plus grande. Ou bien, il a vu parmi les plus grandes merveilles de son Seigneur. Deux traductions qui sont possibles, puisque c'est deux significations que les exégètes ont données à ce passage coranique. Alors, reste à poser la question, qu'est-ce qui a couvert As-Sidra? Dans une version rapportée par un musulman sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il parle de ces détails-là, il a dit, j'ai vu comme des papillons en or, comme des papillons en or qui ont couvert cette sidra. Dans une autre version, il a dit, j'ai vu de la lumière, et ça peut être les deux. Et c'est pour ça que les savants ont dit, donc il se peut que ce qui a couvert ce lotus-là, ce sont les anges qui sont venus en grand nombre et ils ressemblaient à des oiseaux ou ils ressemblaient à des papillons et ils ont couvert quelque part cette
sidra. Ça, c'est la première signification qui se base, bien entendu, sur une version de ce hadith. Et la deuxième signification qu'ils ont donnée, et les savants ont rassemblé entre les deux hadiths pour dire les deux sont possibles, c'était la lumière d'Allah Azza wa Jal qui a couvert cette sidra. Ce qui est arrivé à Moïse, alayhi salam, lorsqu'il a demandé à Allah Azza wa Jal de le voir, Allah Azza wa Jal lui a dit, tu ne pourras pas me voir, tu n'as pas la capacité de me voir. Et Allah Azza wa Jal s'est manifesté à la montagne, il lui a dit, regarde la montagne, je vais me manifester à elle et tu verras ce qui va lui arriver. Et dès qu'Allah Azza wa Jal se manifesta à la montagne, celle-ci s'effrita parce qu'elle ne pouvait pas supporter la lumière de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les savants ont dit, le lotus a été couvert par ce qui l'a couvert, et Allah Azza wa Jal n'a pas donné de détails autre mesure. Ce qui l'a couvert, c'est la lumière d'Allah Azza wa Jal. Dieu s'est peut-être manifesté à cet arbre-là. Sauf que la différence, exactement comme s'il s'est manifesté à la montagne à l'époque de Moïse. Sauf que, alors que la montagne s'est effritée, l'arbre ne s'est pas anéanti. L'arbre a tenu à sa place. Et alors que Moïse est tombé foudroyé, Sa'iqa est tombé foudroyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté stable. Et dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai vu des couleurs qu'aucune personne ne peut décrire. J'ai vu des couleurs sur cet arbre-là qu'aucune personne ne peut couvrir. Et il a dit, j'ai vu une beauté. Dans une autre version de Muslim aussi, j'ai vu une beauté de cet arbre-là. Il a acquis une beauté après qu'elle soit couverte par ce qu'il a couvert. J'ai vu une beauté que nulle personne ne peut décrire. Donc, en tout cas, c'est que Allah Azza wa Jal a honorifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce voyage-là et il lui a fait voir des choses qu'il ne pouvait imaginer et qu'aucune personne n'a pu voir auparavant. Et ceci montre bien entendu la grandeur de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam et le privilège qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, lequel privilège dont nous devons être fiers puisque nous appartenons à la communauté de ce prophète. ثم رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم البيت المعمور وهو بيت كالكعبة بالنسبة للمسلمين تحج إليه الملائكة كل يوم يدخل فيه 70,000 ملك كل يوم ثم يخرجون ولا يعودون إليه منذ أن خلقهم الله عز وجل 70,000 ملك كل يوم يدخلون البيت المعمور ثم يخرجون منه وهذا البيت هو في السماء السابعة وهو على نفس المستوى العمودي للكعبة كيف ذلك الله أعلم هذه من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن نفقهها بقدراتنا المحدودة ثم فرضت الصلوات 50 على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة وكما تعلمون القصة لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم فمر بالسماء السادسة التي كان فيها موسى عليه السلام سأله سيدنا موسى ما فرض الله عز وجل عليك فأخبره ب50 صلاة فقال سيدنا موسى عليه السلام إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة في اليوم فإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك نصحه سيدنا موسى عليه السلام فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي كان فيه وسأل الله عز وجل أن يخفف عن أمته عدد الصلوات فخففها الله عز وجل إلى 40 ثم مر مرة أخرى بسيدنا موسى فأخبره الخبر فنصحه موسى ووصاه أن يرجع فيطلب التخفيف لأمته فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفف الله عز وجل عليه إلى 30 ونفس الشيء تكرر إلى 30 إلى 20 إلى 10 صلوات إلى 5 صلوات ومع ذلك سيدنا موسى ظل يحثه على أن يطلب التخفيف لأمته فاستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان يمكن أن يستحيي الرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة ولكن رأفة بأمته رجع فسأل الله عز وجل التخفيف ورجع الثانية والثالثة والرابعة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشريعة الإسلامية لا مشقة فيها
وأن الله عز وجل يسر لهذه الأمة ما لم ييسره لأمم سابقة. وحق للمسلمين أن يفخروا بذلك، وحق للمسلمين أن يهتموا بهذه الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل عليهم، والتي جعل لهم فيها 50 أجرا. معنى 50 أجرا يعني ما يناله المسلم في صلاة 10 مرات ما يناله غير المسلم من الأمم السابقة الموحدة إذا صلت لله تبارك وتعالى. وهذه خاصية لأمة الإسلام التي جعل الله عز وجل الأجر لها أضعافا مضاعفة مقارنة بالأمم السالفة. فيجب على المسلم أن يشعر بهذه المنة الإلهية وأن يهتم بهذه الصلوات. وانظروا رحمكم الله إلى رمزية فرض الصلاة في المعراج. فرض الصلاة في المعراج هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل من فوق 7 سماوات على محمد صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: الصلاة هذه التي فرضتها عليكم هي معراجكم إلى السماوات العلى. حين تصلي تصعد في معراج إلى الملكوت الأعلى. وهكذا يجب أن تستشعر يعني في صلاتك، وهكذا يجب أن تخشع في صلاتك، فتشعر أنك قد فارقت الدنيا وفارقت أهلها وفارقت همها، وعرج بك إلى الملكوت الأعلى، وقربت من الله تبارك وتعالى، وتجلت لك عظمة الله، وتجلت لك رحمة الله تبارك وتعالى، وتجلت لك معية الله تبارك وتعالى. هذا ما يجب أن من بين ما يجب أن نستخلصه من قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويرحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, chers frères, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu le lotus de la fin ultime, Allah Azza wa Jal lui a prescrit 50 prières pour lui et pour, bien entendu, sa communauté. Et comme vous connaissez l'histoire, depuis l'enfance on vous apprend cela. À son retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au 6e ciel où il y avait Moïse, et lorsque ce dernier le questionna sur ce qu'il a reçu d'Allah Azza wa Jal, lui a dit: Allah Azza wa Jal m'a prescrit 50 prières. Moïse alayhi salam lui a dit: je te donne un conseil, ta communauté ne pourra pas supporter 50 prières par jour. Reviens à Allah Azza wa Jal et demande-lui de t'alléger, et d'alléger pour pas t'alléger pour toi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait plus de prières que cela, mais demande à ce qu'Allah Azza wa Jal allège cette prescription pour ta communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint, il demanda à Allah Azza wa Jal d'alléger, et Allah Azza wa Jal les a allégés de 10 prières. Autrement dit, il lui a prescrit 40 prières. Et à son retour, il croisa Moussa alayhi salam, qui lui a prodigué le même conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il a demandé un allègement, et Allah Azza wa Jal l'a allégé à 20 prières, et ainsi de suite. 10 prières jusqu'à 5 prières. Et malgré cela, Moussa alayhi salam lui a dit: reviens et demande à ce qu'Allah Azza wa Jal t'allège encore plus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: j'ai honte, je ne peux plus le faire, j'ai honte. Et cet effort qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne de l'amour qu'il portait à sa communauté, et qu'il ne voulait pas qu'il n'y ait une gêne chez sa communauté, et il ne voulait pas que sa communauté ne soit pas à la hauteur de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prescrit. Mais malheureusement, malgré l'allègement qu'Allah Azza wa Jal a fait, nous savons que les musulmans faillissent à ce devoir-là et ne respectent pas cette prescription-là. Ou soit ils ne prient pas, soit ils ne prient qu'occasionnellement, soit lorsqu'ils ne prient, ils ne ressentent pas la grande dimension de la prière. La prière, c'est la seule obligation qui a été prescrite lors de l'Mi'raj. Allah Azza wa Jal a fait élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam au plus haut degré afin de lui prescrire la prière. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous dit que cette prière que je vous ai prescrite, c'est l'ascenseur que vous allez
dans lequel vous allez entrer afin de subir une ascension. C'est un ascenseur qui va vous mener à Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça que nous devons ressentir, c'est cela ce qu'on doit ressentir lorsqu'on accomplit la prière. On doit l'accomplir avec dévouement, avec une grande concentration. On doit oublier l'ici-bas, on doit oublier ici-bas et avoir l'impression qu'on est dans une autre dimension. Lorsque tu lis la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la prière, tu es en train de réciter la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas rien. Lorsque tu glorifies Allah Azza wa Jal dans ta prosternation, lorsque c'est que tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, l'endroit et la posture où le musulman est le plus proche, où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est au moment de la prosternation. Il est proche de son Seigneur, ça veut dire qu'il n'est plus ici-bas. Il n'est plus ici-bas. Et c'est cette sensation qui doit nous envahir lorsqu'on accomplit la prière. Et nous devons penser justement à cette histoire-là à chaque fois qu'on accomplit la prière pour ressentir sa grandeur et pour l'utiliser comme un moyen d'élévation spirituelle et non pas s'en débarrasser comme si c'était une charge insupportable. Ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre et considérer la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a subi ces deux grands miracles, Al-Isra wal-Mi'raj. Allah Azza wa Jalla l'a honoré, Allah Azza wa Jalla lui a montré les plus hauts degrés, Allah Azza wa Jalla le préparait pour une nouvelle étape dans sa prophétie, une nouvelle étape. Il a, comme on a autrefois dit, il est passé par des moments difficiles, Allah Azza wa Jalla le préparait pour un autre moment, pour une autre étape. Bientôt l'immigration, al-Hijra allait avoir lieu, bientôt les musulmans allaient avoir un état en part entière. Bientôt les musulmans vont commencer à propager la parole d'Allah Azza wa Jal dans la péninsule arabique et au-delà de la péninsule arabique. C'est pour cela que l'Isra ou le Mi'raj était une frontière entre ce que les musulmans ont vécu auparavant et ce qu'ils allaient vivre après cela. Vous remarquez bien que le Coran n'a pas insisté sur cette histoire-là, ni pour l'Isra ni pour le Mi'raj. Il les a cités dans deux versets, dans Surat Isra au départ et dans Surat An-Najm, parce que la plus grande importance était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce miracle-là concernait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quelque part nous devons ressentir et avoir cette impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était nos yeux, il était nos yeux dans une autre dimension. Ce que nous ne pouvons pas voir, certaines choses auxquelles nous croyons et qu'on ne peut pas voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vues. Et il y a plusieurs événements par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a donné énormément de détails. Peut-être l'année prochaine, si Allah nous donne la vie, on donnera à cette occasion des détails là-dessus. Mais en tout cas, Allah Azza wa Jal a fait voir à son prophète ce à quoi nous croyons. Ce à quoi nous croyons. Ce qui relève de l'invisible chez nous faisait partie du visible chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le véridique. Et il nous a transmis ce qu'il a vu. Donc c'est comme si nous avions vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a vécu. Et voilà pourquoi cette histoire-là a une importance capitale chez les musulmans et qui doit être ancrée dans la foi des musulmans parce qu'elle a dévoilé une partie de l'invisible auquel les musulmans croient. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a raconté ce qu'il a vu, c'était une épreuve pour les musulmans et un défi pour eux, puisque certains n'ont pas cru. C'était une minorité, bien entendu, n'ont pas cru ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur racontait. D'autres l'ont cru et ils se sont encore raffermis sur leurs pas, et parmi lesquels Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et c'est pour cela qu'il a acquis, c'est en ce moment-là qu'il a acquis ce qualificatif de Siddiq, parce que lorsque les Qurayshites sont venus se moquer de lui et lui dire voilà ce que raconte ton ami, des choses farfelues, des choses impossibles, Abu Bakr, avant même de s'enquérir de la véracité de ce qu'ils lui ont rapporté, il a dit s'il a dit cela, c'est qu'il a dit vrai. S'il a dit cela, c'est que je le crois. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ce qualificatif de Siddiq. C'est un superlatif qui montre que cet homme-là croyait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'il faisait, à ce qu'il disait jusqu'au bout. Et c'est cette croyance que doivent avoir les musulmans dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis
comme information, comme religion, et nous devons nous cramponner à ses paroles, et nous devons nous cramponner à sa voix, afin d'espérer, en espérant faire partie de ceux qui vont le côtoyer dans l'au-delà. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وأنه لا منجى منك إلا إليك. أسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.